بسم الله الرحمن الرحیم. نحنو نقص عليك من بیانو پتا باندې نبأهم خبر د دی واقعا د دی بالحق پرشتیا. انهم فتیه آمنوا بربهم یقینا دا ځوانانو چې ایمان راوړو پر خپل باندې وزدناهم هدى او زیاد کومنګا دی لرا هدایت وربطنا او پټول ګولمنګا علی قلوبهم پزړونو دی باندې اذ قاموا کلا چودردا فقالوا دی ربنا رب زمنګا رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض یو د زمکو لن ندعو من دونه چری نرابلو منگا ما سوا د الله نا الهن بل حاجت روا لقد قلنا اذن شططا کچرتا اووی منگا نو یوبا منگ پدا وقت کی شططا وینا کون کی دا حدن تیرام اولائی قومنا دا کسان قوم زمونگ دے یا داد قوم زمونگا اتخذو چی نسلی دی من دونی ما سوا دا اللہ نا آلیتا نور مددگاران لولا یاتون علیہم بسلطان بین ولی راتلن کئی پدی بانی و دلیل خکارا فمن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا افتراج جوڑ اکڑا علاللہ کذبا پا اللہ بانی دروغا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ او کلا چی جدا شیطاسو دینا امیر ورتوی کلا چی جدا شیطاسو دینا وما یعبدونا او آغا چی عبادت کئی دی الا اللہ مگر نجدا کی گئی مگر مجدا کی گئی دا اللہ نا یا مگر یو دا اللہ نا مجدا کی گئی فاؤ لار شیل الکافی غارتام ینشر لکم ربکم خورب کی تاسو لرا رب ستاسو من رحمتی در رحمت قبلنا ویحیی لکم وسان بکی تاسو تا من امرکم دکار ستاسو نا مرفقا سانتیام